الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الله أكبر 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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة رب العالمين ملكي ولم يكن أنا الله في هذا الحدود قال في أمر في سبيل لا تطيع الكافرين ورسول الله لا إله إلا الله والله أكبر قرآن শিক্ষার মাধ্যমে দান করেছেন যতটুকু খরচ আইন সবার জানা দরকার বিনয় প্রকাশ করলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম শুয়ে গেলেন আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার গলায় ছুরি চালাইলেন